ओं श्री माता शरणम मम ओं श्री अरविंद शरणम मम समस्त को प्रणाम। आज आम आलोचना करवा सेल्फ गिविंग ये शब्द सहित ये फेज सहित आपण मैंने भल भाव में परिचित थे। दे दियो दे दियो दे दियो आत्मदान आम से शब्द सहित से वाक्य सहित से फेज सहित आम भल भाव में परिचित तेणु जो देईदबा कथा पड़ी कहला बेलू भारी सुंदर लगुच शुणिला बेलू बहुत सुंदर लगुच किंतु आम भितर किसी ना कि अच्छी जोटा कि दवाई राजी होनी जमीती आज गोटे दुटा गीत जाइए अर्घ्य भक्ति अर्घ्य जाइए से भाया से गीतटा न देवाई मन देवाई चाहूनी तारी पर आज जाइए बोध आप निश्चित भाव में देखि थे गोटे लाइन मोर मन पड़े आपण मैंने शुणी थे से कहते तुमे मोते केते देइछलो मा किछि तो मु देई नाही किछि देवी बोली भाविला बेलको मन करे नहीं नाही किछि भी सबुजाक आम जहाँ पाऊँ जहाँ देखु सबुजाक से माँ सब से भगवान किंतु आम किछि भी मेटेरियली दवाई चाहूना मेटेरियली दवाई चाहूना केवल यही कौन करी कौन वर्षे थरटाई हुए तो आम गोटे फंक्शन करदे तार भितर क्या जन को डाकीदे से भितर पूरी डालमा टिके कर खाया देदेबा आ देचु बोलिक 20 जन को आम प्रश्न पचारिया भल होता ना खाइबा जहाँ मो घर को 30 जन आसी 50 जन आसी दौचु कौन जो मटेरियल जिनस या आप ये तो पुणी आम जहाँ आलोचना करुँच सेल्फ गिविंग निजको दे दियो जितेबाला समर्पण कथा कहते समर्पण कथा हूँ दबार कथा खाली दे दियो दे दियो दे दियो किंतु आम दवाई राजी अच्छु तो दवाई प्रस्तुत अच्छे तो दौचु तो ना खाली एमती खाली वाक्य भी रहीकि आम रहीचु जहाँ भी हो आम आज जो आलोचना भर को जाऊँ सेल्फ गिविंग श्री अरविंद कौन कहते दे दियो कारण दबा व्यतीत अन्य किसी रास्ता ही आम पाखे ना केमिति ना एग्जांपल दूसरी मन करूँ आप देखिए गोटे पत्थरटा एग्जांपल आपको केवे कौटी देती मन थी आप गोटे पत्थरटा सी उड़ी पारुनी ऊपर को जाऊनी तले पड़ी आसी कारण तार डेनसीटी अधिका ओजन अच्छी से अधिक ओजन बोलिक सी कौन कर पड़ी रही किंतु कंपेरेटिवली देखिए तुलाटा कौन करूँ उठी जाऊँगी किंतु संपूर्ण उठी जाऊनी तथापि तार कौटी ना कौटी गोटे ओजन अच्छी से जाकि किसी उच्च उठीगला पहाड़े लगी जाऊँगी तो गचरे लगी जाऊँगी तो कोठार जाकि लगी रही जाऊँगी तेणु आपको ये दृश्य देखी थे किंतु सेल्फ गिविंग जोटा को आप बर्तमान एमती एक स्तर को एटिक पहुँचले जो थे कि आपड़ से पत्थर परी तले पड़ा भाया अवस्था नहांती किंबा तुला परी अधा बाट जाकर लंबी रही भाया अवस्था ना चेतनार एक भिन्न स्वर्ग भिन्न स्तर में आप पहुँचले जो कि केवल ऊपर को जी मैंने केमी देवे नब किए से ये सीना अल्प टिके ओजन अच्छा बोलिक पवन आपको उड़े नहीं जाऊँगी तुला को जमी उड़े नहीं किसी बाट नहीं जाऊँगी से आम भावुँ जे आम बहुत बाट दुई प्रकार जो किसी बाट चलीगला आम जा तुलाटा जमी गचरे लगी जाऊँगी ठीक से भाया किसी बाटे गला भितर आमको दुईटा तुला कौन भावुँ कहीपरि ना किंतु आम भावुँ कौन ना तले थी लोक मान आम टे अधिक ऊपर को आसिक रहीचु किंतु आउ टे जदि चेतनाटा विस्तारित हम आप से भावे दुनियाटा अनेक उच्च अच्छी अनेक दूर अनेक लंबा यात्रा शेष ना किंतु आम ये 2 पाद 4 पाद आसिक पहुँची सारापर आम भावुँ तल लोक आम एत बाट आसलुनि तेणु जो आम देदेबा निजक सी आमको नहीं जी से आप चिंता करेंगे आम गचरे लगी कि तले लगी कि पहाड़ उपर लगी मुझे जानी मुझे केत बाट करें कुआड़ को जी आउ के बाट जी से कथा चिंता करना कारण भगवान आमको नहीं कर जाऊँ सी जानते कौटी नहीं जी सेमती जो आत्मार जो यात्रा चली जितेबाला आम निजको देदेबा भगवान हाथ में देदेबा समर्पित होगा से यात्रार महत्व कौन आमको जना पड़ देखा श्री अरविंद आमको कौन कहते केमी कहते आम समस्या कौन श्री अरविंद जहाँ कहते मुझे 2-3 धाड़ी आपको कहूँ प्रथम कथा कहते कौन टू गिव वन सेल्फ इज द सीक्रेट ऑफ साधना
जमी को पचारे सबू जाक पछरे सिक्रेट कौन अच्छी आप जहाँ भी करूँ पछरे गोटे सिक्रेट अच्छी जन्म होती पछरे सिक्रेट अच्छी पाठ पढ़ी आगू जाइए एत बाट जाइए पछरे सिक्रेट अच्छी माँ को आसी पछरे किसी सिक्रेसी अच्छी आपर अनेक बाट जी पछरे सिक्रेट अच्छी तेणु पचारे जो साधना आपण मैंने करने को चाहूँ अनेक सिक्रेट पचारा मैंने कहे मुझे कौन अच्छी जमी कहले ना समस्त पछरे गोटे जिनस अच्छी सबकि करने पूर्व चिंतन करने पूर्व किसी ना कि गोटे सिक्रेट अच्छी तेणु जब पचारे सेमती आपण मैंने बसिक कहती बिहाइंड एवरीबॉडी सक्सेस देयर स्टिल स्टैंड्स ए वुमेन और ए मैन प्रत्येक सफलता विफलता पछरे पुरुष पछरे नारी अच्छी नारी पछरे पुरुष अच्छी किंतु वर्तमान सफलता विफलता वर्तमान एक हेडाक हो सारा मुंड बथार कारण हो सारा जहाँ भी हो आम ता भर को गोटाए जिनस देखा कौन होती या पछरे सिक्रेट कौन अच्छी आपड़ तो कहते सिक्रेट किसी ना केमी कौन सिक्रेट ना ना तथापि मत सिक्रेट अच्छी मुझे जाऊँगी गोटे लोक मत कहला मोर स्टाफ मो कलिग मत कहला आम घर पाठचक्र हो बस सी सिक्रेट सी सिक्रेट पंडिचेरी जाइए जो मोर गोटा मन बदली गला मुझे आसिक पहुँचली पाठचक्र खोली चा सिक्रेट तेणु ये जो कहते जो सिक्रेट हूँ कौन जब साधनार ये सब आसिक पहुँचले बसिले किसी समय रही किए रहा किए चलीगला किए आगू को चलीगला किए पछरे थी आगू को चाहूँगी जो मैंने आगू चाहते से पछ लोक सहायता करुँच आहरी आगू को जावाक पड़ो ये जन्म ना पुणी आर जन्म को आसवे तेणु पचार ये जो यात्रा ये जो अभियात्रा ये सब चली पछरे सिक्रेट कौन अच्छी साधनार सिक्रेट कौन सेल्फ टू गिव वन सेल्फ दे दियो कारण ये जो जोगरे निजे किसी करें कारण दुई प्रकार रास्ता आपण मैंने मन देखी प्रथम हूँ कौन ना निज चेष्टा करवा जोटा कि जोगी तपस्वी मुनि मैंने से तपस्या करते किसी बाट जापर कौन होता नोबडी नोज तेणु से रहीगले केत बाट गले किसी बाट गले एक्सपीरियंस लिखिले किए हजी गले किए लुचि गले एम सब है किंतु एठी जो आम जो सत्य को देखुचु कौन जहाँ कहते कौन ना निजक दे दिंतु कारण आप अधारे अटकवा ना तेणु साधु सन्त जमी निज चेष्टा द्वितीय चेष्टा माँ आसला कारण आम दवाई चाहूँ कि नब किए सी कुआड़ को नब यही जो जिनस भितर जो प्रश्नटा थिला से सिक्रेट को रिभील कले किए से ना माँ कहले मुझे आसी तुमको लेकर जावाई तेणु आम कौन कर माँ कहले तुम दे दियो निजर बोली किसी रखनी मोर बोली किसी रखनी हो इच्छा पूरण जो माँ देखुना सचराचर दुनियार जी मालिकाणी जिते तौक आसिक पहुँचुं सबू जाक जो स्टीयर बिंदु को देखुं कहते मोर बोली किसी रखनी हो इच्छा पूरण मुझे सबू देदेजी निजर किसी रखी ना तेरे माँ निजे दे दौरान प्रभु पाखे सिक्रेटा से जो सिक्रेट कहते तुम्हें दे दि टू गिव वन सेल्फ इज द सिक्रेट ऑफ साधना नॉट टू डिमांड मुझे देदेला मैंने कौन हम ना डिमांड करी नेचुराली डिमांड करी आपड़ जो गिव एंड टेक जो कहते कौन देदेवी आ बदल मत कौन मिल केते मत के मिल कौन नदेले मत कौन मिल क्षति कौन हम ये गिव एंड टेक आरी भितर जो आम सब गति करूँ जो टणा भिड़ा हो किंतु श्री अरविंद कहले जिते सिक्रेट ऑफ साधनार सिक्रेट हूँ गोटाए कथा मन देखिए कौन ना टू गिव वन सेल्फ दे दियो अच्छा जब मुझे देदेवा कथा चिंता करुँची बदल तो किसी गोटा पाइबा कथा चिंता करूँ हेल्ले ना पाइबा कथा चिंता करूनी से कथा जमा चिंता करूनी बट नॉट टू डिमांड एंड और आक्वायर ए थिंग निजपाई किसी रखू किसी डिमांड करूँ किंबा निज एक कथा ना जो बार्गेनिंग ये सब जिनस करूँ ना कारण तोते कहुई तू देदेवाई केमी दबू कौन करूँ से कथा चिंता करूँ दे दिए गोटे छोटिया कथा मन पड़ू आज क्या कहूली ग्रुप्रे अवश्य आलोचना नुहे मुझे बाहर क्या कहवा भाई मन पड़ू कौन है ना गोटे भल स्टूडेंटाए था आपण मैंने सब टीचर तो सब बसी स्टूडेंट कौन टीचर कौन आप जानते भल स्टूडेंट बहुत लेबोरियस बहुत परिश्रम करके भगवान को जाकर पहुँचे भगवान मुझे बहुत परिश्रम करुँची सागर तार आउ गोटे भल जिन कौन से ईश्वर को भगवान को प्रार्थना करे जो प्रार्थना करे भगवान को जाकर कहे कौन ना मोर परीक्षा आउ 2 दिन रहा तेणु मुझे जो परीक्षा देवी मत फास्ट क्लास मिलू भल मार्क मिलू ये सब जिन मिलू भगवान से सब बड़े जाकर कहे दिने राति भगवान कौन कर परीक्षा 2 दिन पूर्व से जाकर कहते भगवान तक राति देखागले केमी देखागले कौन कले से पचारतु ना कि मन करूँ मो कहानी हूँ से भाया तेणु पचारे कौन ना गोटे कम कर ना मोर 2 दिन परीक्षा भगवान कहे ठीक अच्छे तू फर्स्ट क्लास हम तू खुशी रही जा परीक्षा दे किसी चिंता करना से तार कौन कला से जो परीक्षा से सरीगला तो परीक्षा दिन पूर्व दिन राति परीक्षा दिन कौन कर बापा को जाकर निजर जो फिजिकाल फादर जो बापा जाकर प्रणाम कला जो प्रणाम कला बापा जमी कहले कौन तू जा भल कर पढ़ापढ़ी कर तू कौन करू ना जीवन में उन्नति करू भल मार्क आण भल फास्ट क्लास पाइबू भल नंबर पाइबू या कहले तेणु विदा कले पिलाटा गला परीक्षा देला परीक्षा सरीगला रेजल्ट बाहर परीक्षा तो ना रेजल्ट बाहर बेलू फास्ट क्लासटा पाई कौन कर देखिक आसी घरे चुपचाप गुमसुम होकर बसी मन दुख कर बसी बापा आसिक पहुँचले कहले कि कौन है फास्ट क्लास तो कही फास्ट क्लास तो पाइलु भल मार्क पाइलु आउ तोर दुख कौन
से सेठू कहूँ मु फास्ट क्लास पाइली जे कहला तुम जे कौन तू तो फास्ट क्लास तू तो पढ़ुलु फास्ट क्लास पाइलु तोर समस्याटा कौन अच्छी कहला मु फास्ट क्लास पाइली पढ़िकी आम स्कूल रे गोटे गध थिला जमा पाठ पढ़ु नथला ताको पाठ जना नथला सी भी मध्य फास्ट क्लास पाई मु जति नंबर रही से पाखापाखि से नंबर रखी छोड़ कर तोर कौन प्रोब्लेम अच्छी माँ बापा पचार तोर कौन प्रोब्लेम अच्छी ना मु पढ़ी पढ़ी जेते से न पढ़ी से कहला से तोर तो हेडा तू तोर जाइलु पढ़ी भगवान के पाखे प्रार्थना कलु डाकिक गलु तोर तोर जहाँ पढ़ी से ये करूँ भगवान तो भगवान हूँ कौन भगवान दियंती क्या केतबेले दियंती केमी दियंती से कथा चिंता कर दियंती सी दियंती कि जी जाक जो ग्रहण करदेला आपड़ कहे मुझे एत बाटर आसिक पहुँची मो पाखे कहीं किले रहा सी घर पाखु बाहर जाए घर पर कहीं किले खसी पड़ा सेमती कहे ना भगवान दान हूँ ये सिस्टमटा हूँ दबार सिस्टमटा हूँ से भाया तेणु सी जहाँ दौरान खुशी होकर जा तू पाइलु तो ना हाँ सी पाइला न पाइला सी केते पाइला सी कहीं पाइला न पढ़ी पाइला से कथा चिंता करना भगवान कृपा हो तू पाइलु तते दिया तू जा अन्य कथा चिंता करना तेणु ये जो जिन हूँ कौन जा पूर्वर बार्गेन करना माने कौन कम्प्लेन करना डिमांड करे ना पजेस करना आक्वायर करना निजपाई केवल तते गोटा हूँ सिक्रेट कौन ना निजे निजक देदबा भगवान खातिर दे सी केमी ने कौन करेंगे कौ कम को आम फिट करवा केमी कौन से जंत्र कर चलेबे केतबे से जंत्र कर नन अफ माई हेडा जमीती जमीती हूँ कौन ना लेबर मार्केट को गोटे लोक जाइए माने अनेक लोक अच्छा सब लोक आसुँच जार दरकार से लेबर नहीं चल जाऊँ सी नहीं जीव तांकर कौन काम लगे कौटी लगे केमी लगे से तो भावे ना आपड़ जाइए 9टा बेलू गले संध्या 5टा बेलू आप रिलीज हे तेणु कम करेंगे पैसा जब न पाई भी तो कम्प्लेन करेंगे किंतु आपंकर जोटा कहु मो रेट होया मुझे आसी पहुँचे जो पैसाटा जब सेटा न पाइबे चिंता करूँ आपण को मालिक नहीं जी कम न कर बसैब कि जो कम आप कहे मुझे यही कम करी से आगुरी भाविक जा कथा सी तार कम कर तार बसैब कम न कर इट इज हेडा सेगुड़ा को जमा मुंडा किड़ातु आप जातु से कौन कहते नट टू पजेस जो देदेवा कथा तुमको कहुए तुम दे दियो तेणु कौन कर से हूँ सिक्रेट अफ साधना डिमांड कर ना कि निजपाई किसी आक्वायर कर निजपाई किसी रखना मुझे देदेवी ताल कौन हम जमी प्रथम कही तो अनेक लोक मुझे कहूनी सब जिन देखा भी खराब खराब ये सब जिन ये भी गोटे प्रकार खराब ये गोटे प्रकार इगो से जी जाऊे से सांगे आमको नहीं जाऊे आम जाकर पहुँचू बाटर सारा कौन करेंगे लोक सब देखाई थे भाई आमर पाठचक्र हूँ जीव आ प्राक्टिकाली किसी लोक भी आसती जो आसिक पहुँचे बसवे बसी सारा खाइबा आसवे से एपटे मैंने खाइबा दिया हो जाकर पचारे खाइबा भल होइछे ना आज मुझे भल मिस्त्री आनी 1 नंबर चाउल किणिक आनी भल माने अटा किणिक आनी से गला सरला सी आसी आप घर भल खराब किसी कहे सी तो किसी कहूना तापर से चली जा सारापर दिन माने अनेक दिन पर्यंत खाइबाटा बढ़िया बढ़ीगला लोक समस्ते कहते कौन है सेल्फ गिविंग अच्छी ना साक्रिफाइस अच्छी ना कौन अच्छी जमी कहे साक्रिफाइस ये जिनस नमती कौन अच्छी तेणु आम जमी बुझीचु आम जब ये बुझीचु अन्य मैंने केमी बुझे आम जाणी बुझिकी जब आम बुझा हूँ अबुझा अबध्य दुर्बोध्य अर्धबोध्य तेणु से कौन बुझे तापर श्री अरविंद पढ़ले तेणु ओनली द वन हु कैन गिव एवरीथिंग एंजॉय द डिवाइन ऑल इन एवरीवेयर कौन कहले जो माँ को माँ जो श्री अरविंद माँ बही लिखिले से कौन कहले जदि भगवान को जाग्रत अवस्था स्थापन करने को चाहूँ तो मंदिर टाक शुद्ध रख बाल्टी पानी नापी आसी ना हाँ बाल्टी पानी जब रखा आसी तो पूरा बाल्टी खाली बाल्टी नहीं आस ये पानी बाल्टी नहीं जीव तो सहजे आगुरी कौन कर पूरे आनी जो मैंने अधा को पैक करके आनिक पहुँचु पूरा बाल्टी केमी नहीं जीव केमी कौन नहीं जीसु तू मागुचु कौन ये से भाया से जमी होता श्री अरविंद ये कहते तू मागुचु कौन ना भगवान को मागुचु भगवान मागे कौन हो आम केमी भगवान को जाचु कौन ना कांथरे खंडे पट्टा बाड़े देकरी कागज खंडे पकई देचु पट्टा खंडे कांथरे मैंने कौटे तैयारी कर कांथरे गोटे छोटिया पट्टा बाड़े देचु कागज खंडे पकई देकर माँ श्री अरविंद फटोटे रखीदेचु आम खुशी से माँ श्री अरविंद पाखे रखीचु कारण आम जगह भी किसी लस होनी मैंने कांथरा पड़ता पट्टा बाड़े रखी कौन अच्छे तेणु जमी भगवान जी हूँ जहाँ को कहते आप कहते डिवाइनल ये जहाँ को रखिंट सी कौन ये कांथ पट्टा भितर रे आप सीमित कर दे फट भर सीमित कर दे घर भर सीमित कर दे अति बेस कौन गोटे छोटिया रूम करी गोटे कौन माने ये करते पर्दाटे टांगी देती आकू देखवाई वर्ष सारा आमको डाकुं आगे आसतु भाई आपण पाद पड़ा माँ को पाद पड़ा दरकार आम कि आम पाद पड़ा दरकार
ସେଠୁ ତାପରେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ରହୁଛି ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ସେଠି ଏମିତି କରୁଛି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଯାରେ ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ଟେ କରିଛୁ ଯଦି ଏଟା ନଥାନ୍ତା କେଉଁଠି ତୋର ଡାଲି ମୁଗ ଇଆଡ଼ୁ ସବୁ ମାନେ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ନେଇକି ତାতে ରଖିଥାନ୍ତୁ କେଉଁଠି ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ ରଖିଛୁ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଆମ ପଛରେ ଲାଗିଛୁ ପୁଣି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ତୁମ ପାଦ ପଡ଼ିବ ଧୂପଟିଏ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଜଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମନାସିବା କଥା କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ରହିବେ ତାକୁ ତା ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିବେ ଡିଭାଇନ୍ ଅଲ୍ ବୋଲିକରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ୍ ଅଲ୍ କ'ଣ କହିଲେ ଓନ୍ଲି ଦ ୱାନ୍ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବ ସବୁକିଛି ଯାହା ଅଛି ମୋର ବୋଲି କିଛି ରଖିନି ହେଇ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ମେଟେରିଆଲି ଫିଜିକାଲି ମାନେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଦେଇଦେବ ଖାଲି କରିଦେବ ବିଶାଳ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଡିଭାଇନ୍ ଅଲ୍ ଆସିବେ ଡିଭାଇନ୍ ଅଲ୍ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ ତା ପାଇଁ ଜାଗା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଜର ହୃଦୟ ଖୋଲି ନାହିଁ ଖୋଲିକରି ବସି ନାହିଁ ଦେଖି ନାହିଁ ନିଜ ପାଇଁ ସଜେଇ ନାହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନାହିଁ ସେ ରହିବେ କେଉଁଠି ଆସିକରି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ରହିବେ କେଉଁଠି ସେଇ ଜିନିଷ ଆମର ବୁଝିବା କଥା ଇନିସିଆଲି ଗୋଟେ ସ୍ତର ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ କ'ଣ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇମୋସନାଲ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିବ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଗୋଟେ ଚେତନାକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯିବେ କାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଆଉଟୱାର୍ଡନେସ୍ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ପୃଥିବୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ବୋଲିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଯେଉଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଇମୋସନାଲ୍ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏସବୁ ଯେଉଁ ଇମୋସନାଲ୍ ବଣ୍ଡେଜ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ବାହାରିଯିବେ ଭାବୁଥିବେ ବିଶାଳ ପୃଥିବୀ ଆ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ଯେଉଁ ଭୌମା ଯେଉଁ ବିଶାଳତା ବିସ୍ତୃତି ସବୁଆଡ଼େ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଅଛି ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଅଛି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେବେନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେବେ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନା ଏହା ହେଇଥିଲେ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ଫଟୋ ନାହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ ଚେତନାର ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବିପର୍ତ୍ତିତ ହେବ ସେହି ପରିମାଣରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଗକୁ ଯିବେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏନ୍ଜୟ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଅଲ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି କେବଳ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଫଟୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନହେଲେ ସେ ସମାଧି ଯେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ପଡ଼ିছে ସେଇଠି ଅଛି ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି ତେଣୁ ମୋତେ ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଡାକିଲେ ବି କ'ଣ ଆମେ କେଉଁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ଶୁଣିପାରୁଛୁ ଯେମିତି ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଏଠି ଆସୁଛି ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆମଙ୍ଗ ଅସ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ ସହିତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ରିଭିଲ୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ ଟୁ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ରେଡି ଟୁ ସି ଆଣ୍ଡ ହିୟର୍ ହିମ୍ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁଣି କି ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁଣି କି ଆମେ ତ ଧରି ନେଇଛୁ 1950 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଧରି ନେଇଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନହେଲେ ନଭେମ୍ବର 17କୁ ଧରି ନେଇଛୁ ଆଉ କ'ଣ ସରିଲା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ତେଣୁ ଆମର ତ ଚେତନା ଆଗକୁ ଯାଉନି ବଢ଼ିପାରୁନି ତେଣୁ ଡିଭାଇନ୍ ଅଲ୍କୁ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିବା କେମିତି ତାକୁ ଧରି ରଖିବା କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିବା କେମିତି ଏଭ୍ରିୱେୟାର ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ତା ଭିତରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇକି ଆସିଛି ଏନକେଜ୍ଡ ତେଣୁ ଆଉ ତ ତା ଭିତରେ ଆମେ ତ କହିବା ନା ହେଇପାରିବନି ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ନା ଗିଭ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁ ଜାଗା ଦେଇଦିଅ ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଚଲାନ୍ତୁ ସିଏ ବୁଝନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆମର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୁଝନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖାଇଦେବେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର ଆଗକୁ ଗଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଦେବି କେମିତି କ'ଣ ପାଇବି କହିଲେ ଓନ୍ଲି ଦ ୱାନ୍ ହୁ ଅଫର୍ସ ଇଜ୍ ହୋଲ୍ ନେଚର୍ ଫାଇଣ୍ଡସ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ନ ମାଗିବି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ମନଟା ଏଇଠି ଅଛି ମୋ ମନଟା ଏଇଠି ଉଡ଼ିଗଲା ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ଏଇ ମନ ବୃନ୍ଦାବନ ଏଇ ମନ କାଶୀ ଏଇ ମନ ବଦ୍ରୀନାଥ ପୁରୀ ବାରାଣସୀ ମୁଁ ଏଇଠି ଭାବୁଛି ମୋ ମନଟା କ'ଣ କଲା ନା ଉଡ଼ିକିରି ଚାଲିଗଲା କେଉଁଠି ନା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲା କିଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ଦେହ ଗଲା ନା ମନ ଗଲା ନା ଶରୀର ଗଲା ନା ଚୈତନ୍ୟ ଗଲା ନା କିଏ ଗଲା ମନ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା ଏଇ ସମୟରେ ଥିବ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଚାଲିଥିବ ଯେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଇକରି ପଳେଇ ଆସେ ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇପାରୁନୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇଯାଉଛୁ ବିଶାଳ ହେଇପାରୁନୁ ସୀମିତତାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଅସୀମିତତାକୁ ଦେଖିପାରୁନୁ କ'ଣ କହିଲେ ଓନ୍ଲି ଦ ୱାନ୍ ହୁ ଅଫର୍ସ ଇଜ୍ ହୋଲ୍ ନେଚର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ କଥା କହିଲେ ସମର୍ପଣ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ କଥା କହିଲେ ଦେଇଛି କିଛି ରଖିନି ଏମିତି କ'ଣ ସମର୍ପଣ କିଛି ହୁଏ କି ସମର୍ପଣର ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି କରିବାକୁ ଆସିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ନ ଜାଣିଲେ କେମିତି ଦେବି କ'ଣ କରିବି ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ୟାକୁ ମାଆଙ୍କର ସମର୍ପଣକୁ ଯେମିତି ବୁଝେଇଲେ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଅଛି ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ କରିବ କାହାକୁ ନା ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ କେମିତି 5 ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟାଲି ଭାଇଟାଲି ଫିଜିକାଲି ସାଇକିକାଲି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲି ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରାଣିକ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଚୈତିକ ଭାବରେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲି ମାନେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେବା କଥା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବିଙ୍ଗ ଇଗୋଲେସ୍ ସେଲ୍ଫ
ଦେଇପାରିବେନି, କିଛିଟା ଦେଇଦେବେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କିଛି ଦେଇଦେଲେ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ଷରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଯେମିତି 5,000 ରଖିଛି କି 10,000 ଟଙ୍କା ରଖିଛି, ମାନେ କ'ଣ କରିବି ନା ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବି, ମୋର ସ୍ଥିର କରିକି ରଖିଛି, 10-30 ଜଣ ଆସିବେ ଏମିତି ବସେଇଦେବେ, ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର କରି ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଏମିତି ରଖିଛି। କହିଲେ ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହେଁ, ହୋଲ୍ ନେଚର୍। ଭଗବାନ ଆସିବେ କେମିତି? ଭଗବାନ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପୁରୀ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଭଗବାନ କ'ଣ ସେଇଆକୁ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅନନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଜିନିଷ ସେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ମା କହିଲେ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ? କିଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ବୁଝିପାରିବ? ହି ଇଜ୍ ଆଜ୍ ଭାଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ। ବିଶ୍ୱଠାରୁ ଆହୁରି ବିଶାଳ। ହିଜ୍ ଟିଚିଂସ୍ ଆର୍ ଲିମିଟଲେସ୍। ସେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସୀମ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ, ତାକୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ବଡ଼ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଭଲ କହୁଛୁ, ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଉଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ଭଲ ବୁଝାଉଛୁ, ଭଲ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛୁ। କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଭାଷଣରେ ଯଦି ସବୁ କିଛି ହେଉଥାନ୍ତା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେବେ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିନଥାନ୍ତେ। କେଉଁଠି ବୁଲିକିରି କହୁଥାନ୍ତେ, ବୁଲିକିରି ଭାଷଣ ଦେଉଥାନ୍ତେ, ଇଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ସିଏ କଲେଜରୁ ଇଏ ସ୍କୁଲ୍, ଏଠୁ ଯାଇକରି ଇଏ ଗାଁ, ସେ ସବୁ କରୁଥାନ୍ତେ। କାରଣ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ତିଆରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଡିସେଣ୍ଡ କରି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ? ତାକୁ ଯଦି ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝେଇବେ, ଦୁନିଆକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ତ ହେଉନି, କିଛି ତ ମାନେ ଆମେ ତ ନିଜେ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ୟୁର ସେଲ୍ଫ। ଦୁନିଆଟାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଆସିଛ, ତୁମେ ଏଠିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ବଦଳିବାକୁ ଆସିଛ ନା ବଦଳାଇବାକୁ ଆସିଛ? ନା ବଦଳାଇବାକୁ ଆସିଛ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବଦଳାଇବାକୁ ଆସିଛୁ ବୋଲିକରି ଘରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପାଠଚକ୍ର କରିବା, ପ୍ରତି ଘରେ ପାଠଚକ୍ର କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା? ଆପଣମାନେ ତ ପୁରୁଣା ଅର୍ଗାନାଇଜର ମୋ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ତୁମେ ବଦଳିବାକୁ ଆସିଛ ନା ବଦଳାଇବାକୁ ଆସିଛ? ଦୁଇଟା କର, ନା ବଦଳିବାକୁ ଆସିଛ ନା ବଦଳା ବସିକିରି। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଝଗଡ଼ା ଏଡ଼ୁ ସେଡ଼ୁ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଏସ୍କେପ୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଧାରା ହେଇଯାଉନି, କ'ଣ ସବୁ ହେଇଗଲା, ନିଜେ ବି ବଦଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ ବଦଳିବା। ଆଉ ବଦଳାଇବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ନିଜକୁ ବଦଳା, ତାପରେ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇବ। ଯଦି ଭାବୁଛ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ନିଜେ ବଦଳି ଯାଅ, ନିଜେ ନ ବଦଳିଲେ କେହି ହେବନି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଆପଣ ଚାଲିବେ, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିବେ, ନହେଲେ କାନ୍ଧ ଦେଖାଇଦେବେ, ଆପଣ ଗୋଟାଏ କାନ୍ଧରୁ ଡେଇଁକା ପଳାଇବେ, ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନିଜେ ଆଗେ କ'ଣ କରିବ ନା କାନ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଜଣେ ଆସିବ, 2 ଜଣ ଆସିବ, 3 ଜଣ ଆସିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍ ତିଆରି ହେବ, ସୋସାଇଟି ତିଆରି ହେବ। ଆମେ ସେଭଳିଆ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ସେଭଳିଆ ମାନସିକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ, କେହି ଜଣେ କହିବେ ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଯାଇଛି, ଏମିତି ସବୁ କରିଛି, ଜୀବନରେ ଲାଗିଛି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମହାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲେ ନା, ଏଇ କଥା କହିଲେ, ବି ଦ ଚେଞ୍ଜ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି। କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଲା ନା ବିରାଟ ଭାଷଣ ଦେଲୁ, ରୂପାନ୍ତର, ଅତିମାନ ଶୁଭ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ଅମର ଆନନ୍ଦ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିଲୁ ନା ନାହିଁ? କହୁଛୁ କାହାକୁ କହୁଛୁ ନା ବାହାରୁ କହୁଛୁ? ଆଗେ ନିଜକୁ କହ, ନିଜକୁ ବୁଝ। ବି ଦ ଚେଞ୍ଜ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି। ଯଦି ନିଜେ ବଦଳିଯିବୁ, ନିଜେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବୁ, ନିଜେ ଯଦି ଅତିମାନବ ହେଇଯିବୁ, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଦୁନିଆକୁ ହଁ କେହି ଜଣେ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯିବି ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଠି କହିଲେ କ'ଣ? ଓନ୍ଲି ଦ ୱାନ୍ ହୁ ଅଫର୍ସ ଇଜ୍ ହୋଲ୍ ନେଚର୍। ଅଫରିଂ ମାନେ ହେଉଛି ଏଇଆ, ହୋଲ୍ ନେଚର୍କୁ ଯିଏ ଅଫର୍ କରିଦେବ, କ'ଣ କରିବ ନା ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ଦେଇଦେବ, ଫାଇନ୍ସ ଦ ସେଲ୍ଫ, ସେ ପାଇବ। ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ତ ମୁଁ ସବୁ ରଖିଛି, କିଛି ତ ଛାଡ଼ୁନି। ମନ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବି, ଯାଇକରି ଡାକି ଦେଖିଲି ମନ ତାଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଶରୀର ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଖଟି ଦେଇକରି ମୋର ଫଙ୍କସନ୍ଟା ଯେମିତି ହେବା କଥା କରିଦେବି, କି କ'ଣ କରିବି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରାଣ କହୁଛି ଏଇ ଜିନିଷ ମୋର ଏଇ ରିସ୍କ ନେଇଯିବି, ଏମିତି କରିଦେଇକି ସବୁ ହେଉଛି, ତାର ଯାହା ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବି। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଯାହା ହେଉଛି ବରଂ 5-10 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ କି କ'ଣ ହେଉ, ମୁଁ ତାକୁ କରିଦେବି। କି ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲିଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ହୋଲନେସ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ? ଆସି ତା ଭିତରେ ରହିପାରିବେ କି? ଏତେ ବିଶାଳ ଭଗବାନ ଯେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପୃଥିବୀର ଇଏ ସମଗ୍ର ଭୂମାର ସେତେବେଳେ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସବୁଗୁଡ଼ାକର ଯିଏ ମାଲିକ, ତାକୁ ଆଣିକି ଆପଣ କେଉଁଠି ରଖିବେ? ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋର ଜାଗା ଦରକାର, ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର। ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି ନା କ'ଣ କରିବି? ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଇଫ୍ ୟୁ ଫଲୋ ୟୋର୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଯଦି ମନକୁ ଫଲୋ କରୁଥିବ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦ ମଦର ଇଭିନ୍ ୱେନ୍ ସି ଇଜ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟ ବିଫୋର୍ ୟୁ। ଯଦି ତୁମ ଆଗରେ ସେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିଯିବେ, ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିବ କି ଚିହ୍ନିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମନର ଧର୍ମ ହେଉଛି ସୀମିତ, ସେ କେବେ ବଡ଼ ଜିନିଷକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ, ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ, ଅସୀମିତତା ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ତାପରେ କହିଲେ ଓନ୍ଲି ଏ ସୁପ୍ରିମ୍ ସେଲ୍ଫ ଆବାଣ୍ଡନମେଣ୍ଟ ଆଟେନ୍ସ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍। କେମିତି କ'ଣ ହେବ? କେମିତି ସେ ସୁପ୍ରିମ୍କୁ ଧରି ନେଉଛି? ମା ବୋଲିକରି ଡାକିଲା ବେଳକୁ ମାଆର ହୃଦୟଟା ତରଳି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଉଛି। ବାପା ବୋଲିକରି କହିଲା ବେଳକୁ ତା ହୃଦୟ ତରଳି ଯାଉଛି, ନିଜେ ଖାଉ ନ ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ଦିନ କି କାମ ମାନେ ନିଜର ଦେହ ହେଉଥା କାହିଁକି ନା ସେ ଦିନ ରାତି ଖଟୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ କରିବ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇ ଚେତନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ନେଇକି ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ଆମ ବୋଧେ ହେଇଯିବ। କ'ଣ କହିଲେ? ଓନ୍ଲି ଏ ସୁପ୍ରିମ୍ ସେଲ୍ଫ ଆବାଣ୍ଡନମେଣ୍ଟ। ଆବାଣ୍ଡନ ବୋଲିକି ଜାଣିଥିଲେ, ଆବାଣ୍ଡନମେଣ୍ଟ ମାନେ ନଟ୍ ଇନ୍ ୟୁଜ୍, ତ୍ୟାଗ, ପରିତ୍ୟାଗ। ସୁପ୍ରିମ୍ ସେଲ୍ଫ ଆବାଣ୍ଡନମେଣ୍ଟ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଥିବେ,
ताहले कौन हम अटेन्ड द सुप्रीम ताल से स्तर को जाकर पहुँचे मूल किसी कौटी ना मन देदेली कौन प्रकृत देदेली क्या रखीदेली ना कौन होगा भावुना कौन करके आसिक पहुँच भावतु गोटे कौन जिनस भावतु आज जड़े मत सुंदर भाव गोटे जगार बसी गोटे शाशुटे बोहूटे से बाट देकर चलीगले से चलीगला स्टोरी को जड़े मत कहले से आम माँ लोक किसी दूर देखलु से गले कहले गोटे समय पाठचक्र करने डाकिले आम सब जा पहुँचलु पाठचक्र है तार भितर जड़े लोक कौन कर कांथ को आउजिक बसी जा घर भितर कांथ तले बसई तले कौन पकई बसापी मुझे जो माने सी कौन कर आम जा पहुँचलु जड़े भर कई वयस्क लोक सी कौन कले कांथ को आउजिक बसीगले ये सांगे ये से समय कौन बसिक माँ गोटे पाठचक्र चली तो गोटे पाठ पढ़ाई दिहता से पाठ पढ़ा बहीटा को बंद करदे बंद करदे या आसिक उठे कहले कौन ना मो कांथरे दाग हो तू दूरे बस तेणु भावतु कौ चेतनार आम रहीचु कांथटार रंग दि जाइए तू से लोक तुम घर को जाइना तुम डाकिच चेयर पकई दे हाँ से ता भी नहीं तले बसईच वयस्क लोकटा पैंट सार्ट भी पिंधि सार्ट पिंधिक आउची गला कि मली ता भितर लगी चिंता करूँ जब मो निजक चिन्ह नौ जदि मैटर पछरे गोड़े गोड़ी मो रंग पुणी से तुम बसिक दुर्गा सुंदर कि माँ बही कौन पढ़ुच पाठ पढ़ा बंद कर दी आसिक कौच टे दूरे हाथ दूरे आगू बस मो घरटा रंग बदली किए से जीव जदि से लोकटा आई तुम घर को से घर को कहीं जाना जदि कई लोक न जाऊँगी तार केमी कहते भगवान केमी आसिक पहुँचे आरंभ कर आपड़ी कौन केमी आटेड करेंगे सुप्रीम कौन करेंगे ये हूँ केवल तार्किकता जिनस कथा ना माने विश्वास मिल हरि तर्के बहुत दूर बोलिक आम जो विराट विराट जिनस कहूँ ता भर कौन ना कौन जगह आमको चिंता करने पड़ो समय आह्वान वार्ता को विराम देवा पुनर्बार आसंता काली भेटा वंदे मातरम समस्त प्रणाम धन्यवाद गुड नाइट।